Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. On va se réunir ce soir pour préparer une nouvelle recette. Ça sera une tarte aux épinards et aux chèvres. Donc, غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم طارطة ديال épinards والفرماج تاع المعاز ديال الشèvre. بقاو معايا باش تشوفوا التفاصيل والنصائح، واحد شويه ديال النصائح. دونك بديت بالبصله و لي زيبينار اللي غادي نديرهم يديكونجلاو في الاول. Je fais décongeler les épinards et les oignons dans l'huile d'olive et je vais les laisser cuire tranquillement. Donc غادي نخليهم يطيبوا وينشفوا على خاطرهم وغنبداو نوجدوا الخليط ديالنا. دونك دابا غادي نوجد الخليط ديالي اللي غادي نستعملو مع لي زيبينار والبصله اللي وجدنا ديجا. Alors, donc une bûche تاع الشيف. Donc عمود ديال الفرماج تاع المعيزات. غادي نقطعو هكا بصغار وخا يتفرتت ماشي مشكله لان غادي نخلطوهم مع الريست. Donc là je vais couper ma bûche. Enfin, je vais les mietter plutôt parce que ça ne fait pas, ça va s'émietter. Et je vais les mettre de côté pour les mélanger avec mon appareil. Donc, غادي ندير نقطعهم فرتو مزيان هذا باش غنزيد عليه القوام الاخر. كاينه طريقه باش ما يلصقش لكم في الموس، اما تبقاو كل مره دهنوه بالزيت ولا كل مره تفزقوه في الماء. مي بون فا سي با ماشي ضروري يعني ماشي pour pas que ça reste que le coteau. Je disais qu'on peut badigeonner le coteau à chaque fois avec de l'huile d'olive ou avec de l'eau, mais c'est pas très nécessaire. Alors, donc concernant les épinards, j'ai utilisé 1 kg d'épinards hachés sans crème, avec une poignée d'oignons émincés que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Enfin revenir, plutôt décongeler dans l'huile d'olive et puis par la suite les sauter. Donc en fait, j'ai travaillé les épinards avec les oignons jusqu'à élimination complète d'eau. Donc هذوك les épinards surgelés ديالي والبصله بقيت مخلياهم فوق البوطه حتى ديكونجلاو، بقيت كندي فيهم ونجيب فيهم حتى تقلاو مزيان، يعني حتى تحيد منهم الماء كامل. لا في الكيلو ديال لي زيبينار كندير فيه 8 ديال البيضات. غسلت البيضات ديالي درتهم كيتسقطروا. غادي نزيد 2 عواشق كبار ديال لا كريم فريش ايتيس كبار مزيان يعني عامرين. غنزيد une poignée. Donc j'ai rajouté 2 grandes cuillères de crème épaisse. غادي نزيد une poignée de fromage râpé. La poignée de fromage râpé, c'est ce qui va permettre à ma quiche de gonfler, donc ça va faire comme une sorte de soufflet. C'est pas nécessaire, hein. Si vous trouvez que c'est trop gras avec la crème, ou vous éliminez la crème, ou vous éliminez le fromage, vous éliminez les deux comme vous voulez, mais ça sera plus plat.
vous n'auriez pas le même rendu. Donc تقدروا ما ديروش لا كريم فريش وما ديروش الفرماج رابي انا كنزيدو لانه هو اللي كينفخ ليا هذيك لاطاق تاعتي وكيخليها تجي بحال ان سوفل، يعني كتجي في المنظر ديالها احسن من الا ما درتوش فيها. صح البيضات ديالي غسلت دونك قلت كيلو تاع لي زيبينار درت 8 البيضات. الكيلو تاع لي زيبينار و8 البيضات كيخرجوا ليا 2 تاع لي كيش. هادو تشوفوا لاطي تاعهم كيفاش كتجي. دونك بور لو كيلو ديبينار جي utilisé 8 œufs. Je sais pas si j'ai le calibre, enfin elles sont moyennes, donc si elles sont petites je mets 10. J'ai l'impression que c'est interminable. Ensuite, alors. Voilà. Hop. Je vais garder ça pour mon fouet. Alors, بالنسبة للمقادير ديال العطرية اشنو كنخدموا؟ الملح، البزار، السكري. ما يمكنش ندير شي حاجه بلي زيبينار ما نديرش فيها لا موسكاد، ما عدا الا درتهم بالزيتون الاحمر والحامض. Mais je peux pas cuisiner les épinards sans utiliser la muscade parce que je trouve que ça n'a pas de goût du tout et c'est pas bon pour moi personnellement. Donc que ça soit à la crème, n'importe quelle recette et j'utilise des épinards dedans, je mets de la muscade, à part quand je les cuisine avec des olives rouges et du citron confit. Donc pour moi, les plats aux épinards, le secret de mes recettes, c'est la muscade. S'il n'y a pas de muscade, je ne fais pas, vraiment. Ça ne se mangera pas, pour moi, ce sera immangeable. Là, البزار اللي ما كنخدموش دائما مي هنا غادي نديرو باش يجي شويه بنين كمان لان لي زيبينار ما كيكونش يملو بزاف. Donc j'utilise pas beaucoup le poivre dans mes recettes, j'avais déjà expliqué ça. Mais avec les épinards, je rajoute toujours un peu de sel. On fait attention par rapport au fromage de chèvre et au fromage pour pas que ça soit trop salé. Donc ردوا بالكم من الملح على حساب الفرماج ديال الشèvre على حساب الفرماج ديال المعزه واللو كرويير كيكونوا مالحين. دونك ما تكثروش الفرماج بزاف. صافي غادي نحرك الخليط ديالي مزيان. Et dedans, je vais rajouter donc mon mélange, mes légumes, donc les épinards et les oignons. Mon four, je suis en train de le chauffer à 200 degrés depuis un petit... Ça fait 10 minutes que je l'ai allumé. Quand le four est très chaud au départ, c'est ce qui va permettre au fromage de faire gonfler notre tarte. Et après, vous pouvez le baisser par la suite pour que la pâte, elle prend son temps là, pour cuire, pour pas qu'elle soit roulée sur les contours et pas cuite en dessous. Donc, كنسخن الفران مزيان قبل باش ملي ندخل الطاطا ديالتي يتنفخ ليا فتنفخ ليا مع الفرماج اللي غادي يذوب فيها. ومن بعد كنقص واحد شويه باش نخلي هذيك لاباط على خطرها ما تحرقش ليا من الجناب وتبقى خضره من التحت ومن الوسط.
الا ما بغيتيش ديروا فرماج دو شيفر ولا ما وجدتش تقدروا ديروا طروفات ديال السومون، اما سومون عادي ولا سومون فيمي. الا ما لقيتوش فرماج دو شيفر يعني كاينه هاد لا فاريتي هادي، اما كنديروا السومون نورمال دونك كيش ايبينار سومون و كيش ايبينار سومون فيمي و كيش ايبينار شيفر بنفس لا باز، يعني بنفس لا ريسيت avec les mêmes ingrédients. صافي الخليط ديالنا وجد. غادي ندير دابا لا باتاتي في لي بلا اللي غيدخلوا الفران. هادي غادي نخليها هنايا، ما نحتاج ليها. طيب donc j'utilise souvent les pâtes feuilletées pour faire mes quiches. Je trouve que c'est un peu mieux que la pâte brisée. Après chacun son goût, on peut utiliser la pâte brisée ou la pâte feuilletée. Donc واحد شنو كيعجبو اللي بغى يدير la pâte brisée يدير la pâte brisée، اللي بغى يدير la pâte feuilletée يدير la pâte feuilletée. Moi souvent j'utilise la pâte feuilletée. Donc je vais la dérouler, j'ai sorti un petit quart d'heure avant. خرجتهم واحد ربع ساعة قبل ما نبدا نوجد في المقادير ديالي باش تطلق واحد الشيء وما تهرش لينا ملي نحلوها. Donc je la sors un quart d'heure avant du frigo, comme ça elle se casse pas en la déroulant la pâte. J'essaie de la centrer et faire un joli truc. Donc c'est un plat que vous pouvez préparer même si les épinards ils sont congelés en... Allez, franchement, je rentre du sport avec mon fils. En rentrant avec des courses, j'ai lancé la décongélation de mes épinards avec les oignons le temps que j'ai rangé mes courses. Et je nettoyais rapidement mes plans de travail et c'était déjà prêt, donc ça prend quoi? Ça prend vraiment un petit quart d'heure. Et puis le temps de la préparation, plus je fais vite. Allez, si on fait vite, sans chichi, même pas une demi-heure, c'est déjà dans le four. Donc خدات لي الوقت ديال علي شي 20 دقيقة. يعني لا تعطلتو، يعني لا تعطلتو 20 دقيقة. وتحشوها في الفران ميم با بالطياب ديال الخضرة وبالتوجه تاع الخليط ديالكم. تاخذ لكم 20 دقيقة. Ça évite de commander une pizza. Je dis ça, je rigole, j'en ai mangé une hier, c'est pour ça que c'était pas possible de commander une pizza aujourd'hui. Donc voilà. Donc بحال هاد الوصفات اللي بزاف بحال هكا هنايا يخليونا نقدروا واخا ميكونش عندنا الوقت ولا ما نكونوش في الدار كنوجدوهم بالزربه باش بلا ما نمشيو نتعاطاو الماكله تاع الزنقه. On peut le faire avec des épinards frais, bien évidemment. Là, quand on a des épinards طريين تقدروا ديروهم نفس الطريقه، يعني كتشدوهم كتغسلوهم مزيان. باغ كونطخ انا يمحنوني في الغسيل ديالهم لي زيبينار فري، كتغسلوهم مزيان بشويه ديال الماء وشويه ديال الخل الابيض، تخليوهم راقدين باش تحيد منهم كاع ديك الرمله اللي فيهم. اما كديروهم صاينين في المقله ديالكم مع شويه ديال الزيت تو سويت كيهبطوا، يعني ما كياخذوش الوقت بزاف. ولا كتقطعوهم، انا ملي كنشريهم جداد يعني ما ماشي كونجلي كنخليهم صاينين ما كنقطعهمش، غير هو يردوا البال مزيان باسكو خاص فريمون تخليهم يتغسلوا مزيان باش تحيد منهم الرمله، سينو الا ما رديتوش البال كطيحوا في الرمله سي ديزاغريابل.
هذا الورق اللي كيبقى ضروري تقطعوه، لان قبل ما قطعتوش غادي لانه مشمع واحد شويه غادي تحرق وغيدير لكم الدخان في الفران واحد الحاله وكتطلق واحد الريحه في الدار. ما تتزرفوش، تخليه شايط لان لما مشات تحرق كتولي الغزينه. Donc le papier qui reste, moi je le découpe, hein, je sais pas comment dire, on dirait qu'il est un peu gras ce papier. Il y a de la cire dessus. Du coup quand ça brûle dans le four, c'est infect. Ça dégage une odeur limite toxique pour moi. Donc du coup je coupe, je laisse pas dépasser de mon plat, comme ça il se brûle pas et j'aurai pas de mauvaise surprise. Donc mes deux fonds de partie sont prêts. Genre ils sont prêts. Genre j'ai fait ma pâte. صافي وغادي نقسموا الخليط ديالنا عليهم بجوجات. Et là je vais partager mon appareil sur les deux. Donc je vais mettre moitié à peu près. Ah purée. نقولوا عيني ميزاني. عيني ميزاني. J'ai la balance dans les yeux. C'est mes nouveaux couverts que j'ai achetés sur Amazon. Et ils sont vraiment super. Ça racle bien. Ça fait pas de bruit. Alors si on est gourmand, on rajoute des rondelles de chèvre. Pour moi c'est largement suffisant. Faut pas exagérer non plus, puisqu'on a mis du fromage, on a mis de la crème. On peut laisser comme ça. Après le piège, si vous mettez les rondelles de chèvre, il faut vraiment baisser le feu, faire attention à la cuisson parce que sinon ça brûle. Sinon vous pouvez les rajouter à la fin. Mais voilà, ça c'était un petit truc. Si vous voulez les rajouter en plus. Du coup, je vais l'enlever comme ça. Je mets au four. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Et après, on présente avec une petite salade si on veut. Mais c'est vraiment pas nécessaire. La salade, c'est pour avoir du verre. Et nous, on a un plat déjà rempli de verre. Donc, pour le soir, franchement, avec une petite soupe. Donc, moi, il me reste un peu de harira marocaine. Donc, une petite soupe, une petite part de quiche. Et ça suffit largement. Et ben je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Bon, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose qui peut nous sauver la vie quand on n'a vraiment pas trop le temps. Donc ما درناش شي حاجه يعني extraordinaire ومستحيل على الناس. غير هو الفكره اللي كنقولنا من الايام ولا الوقت اللي ما كيكونش النهارات اللي ما كيكونش عندنا فيهم الوقت كنكونوا ان بو ديبوردي. دونك غادي نوجد انايا مع غادي نقدمها العشويه ديال الحريره المغربيه. والله يجعل شي بركه والحمد لله والشكر لله. كنتمنى تكونوا دوزتوا وقت ممتع. Et j'ai commencé à faire aussi, alors juste rapidement, j'ai commencé à préparer des sortes de rituels de beauté aussi. Si ça vous intéresse, je veux pas être lourde. Si ça vous intéresse, vous me dites si ça vous convient ou pas. Je pourrais faire les montages de mes petits rituels de beauté, que ce soit pour les cheveux, pour la peau. Et en ce moment, je suis vraiment trop sur mes cheveux parce que j'ai quelques problèmes. Donc du coup, je vais pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai utilisé pour remédier à tout ça. دونك الناس قلت لكم ممكن نوجد معكم روتينات ماشي كنوجد معكم بديت كنوجد روتينات تاع الشعر تاع العنايه بالبشره. قولوا لي واش سا فوز انتريس واش مهتمين بالامر ولا لا.
باش نولي نتقاسمهم معاكم. Si vous me dites que vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, on reste sur les recettes rapides comme ça pour les débutantes et les recettes pour tout faire maison. Donc c'est pour les débutantes et tout faire maison pour éviter de continuer à acheter des plats déjà faits à l'extérieur qui nous coûtent beaucoup plus cher et on ne sait pas ce qu'on mange. Voilà. Bon, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très bonne soirée. كنبوسكم كاملين، كنتمنى لكم أمسية سعيدة. الله يحفظ الجميع ويحفظ وليداتنا وجميع المسلمين، وليداتنا والآباء ديالنا وأمهاتنا حتى همايا، كاع الناس اللي فراجيل. فات اتونسيون ا فو، ردوا البال على راسكم. كنبوسكم وكنقول لكم السلام عليكم. فوالا ها علاش كنزيد فيها الفرماج رابي باش تنفخ بحال هكا. الا ما درناش فيها ما غاديش تنفخ لك بحال هكا. دونك كونسيرنون je rajoute le fromage râpé, c'est pour qu'elle puisse gonfler comme ça et qu'elle sera beaucoup plus aérée à l'intérieur, plus légère en bouche. Voilà.